Ne moraš ti da padneš svuda gdje ljudi padaju, znaš. Eto, ja sam sinoć sve snimala, a snimak je trajalo 2 sata. Danas ću sve da snimam ponovo u 1 sat. Nije sve snimila za sat vremena. Šta ćemo danas da snimamo? To je zapravo story time sa Liz. Sad smo u Hrvatskoj, a naša treća zemlja, bivša Jugoslavija, koja će da posjeti Vesna. Prvo moramo da počnemo sa malo statistikama. U Srbiji sam vozila Vespu Beograda do Kragujevca, do Čačka, do Sokobanje, do Niš, do Stare planine, nazad u Kragujevac, pa onda nazad u Beograd. I to je bilo ukupno oko 1175,5 km. Pa onda sam imala malu pauzu, zato što sam imala posao u inostranstvu, pa onda sam se vratila u Srbiju i iz Beograda sam vozila ponovo u Kragujevac i zajedno smo putovali iz Kragujevca do Zlatibor, Mojkovca, Danilovgrada. To je sve ukupno do početka ove epizoda ovoliko. Naša epizoda počne u seoskom domaćinstvu Jovanovića, gdje smo pokupili Vesnu. I znaš koliko sam se radovala da ponovo vozim Vespu. Bili smo odvojeni 4 dana i 4 dana previše. Naš cilj je da putujemo u Trebinju. Iz Danilovgrada do Trebinja je ovoliko kilometaraža. Posle Nikšića je bio malo gužva, ali sa Vespom imala sam prednost da prođem sve haos i da stignemo u restoran ranije od Žarka. I onda stigao je Žarko posle neki pola sat. Nismo imali nikakve probleme kad smo vozili preko granice i stigli smo u kamp. Kamp se zove Ivađatski Eko centar Ušće. To nama je koštalo neki 20 eura za nas dvoje i za naš šator. Imali smo pravilo da stavimo naš šator bilo gdje. I od razlika ovog puta u Mojkovcu, kad nama je trebalo neki sat vremena da postavljamo šator, u Trebinje nama je trebalo samo 20 minuta, 30 minuta. Zato što smo ovaj put pratili iskustvo. To su Balkanci. Prvo sve uradiš i onda na kraju kad popizdiš, kad više ne možeš, onda čitaš za pusto. Bilo je puno gužva u kampu, ali je bila jako lepa, ima malo reka, čista reka pored nas. A ja sam malo se odmorila. Trebinje je takav grad, mislim da je jedan od najlepših. Ja nisam ni veliki ljubitelj gradovi, ali Trebinje ima neku magičnu atmosferu. Meni je bio jako romantičan grad. Mnogo smo skrti, ja i Žarko. I nismo htjeli da trošimo pare na hranu u Trebinju. Znam da mnogo ljudi će da me kažu da morala sam da probam ovo restoran ili ovaj kafić ili tako dalje, ali takvi smo mi smo se vratili u kamp da napravimo nudle. I to su nudle iz pakete, skuvano na malom bocu, sardine i neki voće ili povrće. I to je bio naš klasičan večer kad smo na kampovanje. Mi smo putovali mjesec dana i stvarno smo morali da čuvamo puno pare za Sloveniju, zato što Slovenija je bio najskuplja zemlja koju smo posjetili. Javio nam je Ivan, koji je član Vespa klub Kragujevca, koji je slučajno sa njegovom porodicom bilo u Trebinju. Tako da kad smo spakovali šator sljedeći dan, vozili smo do Trebinja da popijemo kafu, da se družimo i da slikamo sa decom sa Vespom u Trebinju. Balkan je takav mali svet. Krenuli smo, ako dobro se sjetim, nešto popodne, možda 12:01, koje jeste kasno, zato što smo morali da vozimo ovoliko iz Trebinja do Opuzena. Zašto Opuzen i ne Dubrovnik ili Split ili nešto na primoru? Zato što ako dugo me pratite, znate da nisam veliki ljubitelj mora. Pogotovo kada je leto, ne želim da idem na more. Meni više se sviđa planine. To je zašto, na primjer, Srbija i Crna Gora, pogotovo Crna Gora, koliko volim te delove koje imaju planine. I su prave, velike planine, nisu brde. Kada sam planirala
planirala ovo putovanje u Hrvatskoj, kontaktirala sam Ivana. On je veliki ljubitelj svoje zemlje i on hoće da pokaže svima njenu lepotu. On je organizovao malo wine tasting za nas i meze i smo seli na vrhu brda gdje možeš da vidiš i most i more. Jako je bio lepo. Mislim da je sad 12. avgusta. To je dan maraton lađa. Dolazili su puno ljudi iz sela Hrvatske da takmičaju u ovom maratonu. To je od Metkovića do Opuzena i završio u Ploču. I to je neki 22,5 km. Šta meni je bio najdraži u ovom događaju? Zato što stvarno je bio ludnica. Ljudi prate ovaj maraton od početka do kraja. Motorima, biciklama, kvadom. I neke ljudi koji su stvarno bili ludi, oni su došli kolima. I imaš tačke gdje možeš da silaziš i da navijaš i da upališ baklja. Pored nas na druge strane imaš kuće i stanove i svi su bili na balkonu i gledaju maraton. Mislim da smo bili jedini motor koji je imao BG tablice. Ja nisam vidjela ni jedan tablicu iz Srbije, čak i ako su imali jedan tim iz Sombora koji su osvojili 22. mjesta, ali dobro, nije posljednji. Tako da ako imate motor, hoćete da idete na neki motor skup koji je ludnica, ja bi toplo preporučila maraton lađa. Ali pre maratona Ivan je htio da nam pokaže grad. Baš volim hrvatske gradove zbog arhitekture. Oni kameni što oni koriste da graduju zagrade i kuće. Imaš osjećaj da si na more. I kada je svaki kuća i svaki zgrada kao zamak. I taj deo Hrvatske ima jako plodnu zemlju i poznati su za mandarine i u Opuzenu smo probali sok od mandarine koji nikad nisam probala ikada. Bilo mi je lepo, ali ne sjećam se kako je ukusio zato što je bio pre 6 mjeseci. I onda smo išli za ručak u Konobu Vrilo. Njihov specijalitet je morske plodove. I smo jeli škampe, ali prave morske škampe koje su ovoliko. Ono što mi nedostaje iz Australije. Najeli smo se, imali smo i polente pored ovoga. I to mi nedostaje, zato što u Srbiji nemate puno morske plodova. Imali smo još malo vremena, tako da smo posjetili i njihov arheološki muzej Narona. Čim uđeš u muzeu, uđeš u sobu gdje vidiš ove statue. Baš je lepo sređeno, imaš i lep vidikovac na krovu gdje možeš da se slikaš sa gradom Metkovića. Na ovom putovanju pala sam samo jedan put. Ceo dan smo vozili, a ništa nije desilo. Ni jedan pad. I onda smo stigli do ulaza kampa, a vidim makadamski put ispred mene. A to je ulaz. To znači da imamo bukvalno možda 20 metara još do mjesta gdje ćemo da stavimo šator. Ja sam mislila, ok, što da ne, sad imam dosta iskustva vožnje Vespe, neću da padne. Nema šanse. Kočila sam. I onda to je bilo to, pala sam. Nisam nosila jaknu, ja mislim da sam bila u majici i tako nešto. I šorc. Kakav šorc bre. Žarko je bio iza mene, nije mogao ništa da uradi, osim da me krpi i on je vozio Vespu do kampa. Ali što se tiče kampa ruča, imao je gužva, ali zato što je kamp ogroman, onda imaš mjesto gdje imaš svoju privatnost. Ima frižider, kuhinja, topla voda. Žarko je plivao jezero. Dok on pliva, ja imam povrede. Ja bi stavila taj kamp u drugom mjestu, posle Mojkovca. Nisam puno snimala zato što nisam bila raspoložena. Izgledala sam kao Egyptian mummy. Pa kamp je koštao, ako dobro se sjetim, 27 eura. Dan poslije ovoga počeli smo ponovo da vozimo. Ovaj put sam počela da nosim jaknu. I vozili smo do Knina. Išli smo do Slap Krčić.
Ovaj slap je zapravo izvor Krka. Ne moraš da platiš za ulaz. Voda je ledeno. Ja možeš da se kupaš? Hladnije od zete. Ova hladnije od zete, nema šanse. Jeste verujem. Od slapa smo odlučili da vozimo do Spara da kupimo flastare. I to je bukvalno 5 minuta. Šta može da dešava u 5 minuta? Još jedan pad! A ovdje sam pala. Mnogo je klizavo. I oni su mi rekli da svaki dan neko padne. Ne moraš ti da padneš svuda gdje ljudi padaju, znaš. To nije obavezno. I stvarno nisam mogla da verujem. Ja sam mislila u ovom trenutku da li sam ja glupa? Da li je nešto do mene? Ne znam kako, ali ponovo sam sjela na Vespu. Ovaj put sa sve opremima što imam. Vozili smo do Lovinca, gdje su čekali nas Ivan i Luka. A ja sam njima rekla da sam pala ponovo. Pa kako opet Liz? Kako? Ne. Kad smo došli, imali smo šansu da upoznamo Natašu koja živi u Lovincu. Ona je baš fotogenična. Sam kao tigar u šumi. Leopard. I zajedno smo išli do našeg smještaja Zir Zen. Vidi koliko je slatko. Ajmo iz početka. Dobar dan. Još jednom dobrodošli. Izvolite. Hvala. To je mala drvena kućica koja se nalazi u šumi. Dakle, imaš totalna privatnost. A imaš i malu saunu, Sauna? Drva si ti već unutra, uđi unutra pa pogledaj iz saune. ali nemaš struju ni tuš. Imali smo par gostiju i stvarno složili vatru jer je bilo jako hladno. Imam je rakija dobrodošlice. Imamo samo jedan krevet, tako da ti možeš spavati gore. Krevet se razdvoji. Ako želiš da on spava pored tebe unutra, tako Ne. onda razdvoji. Izbacim ga. Ti možeš spavati napoja. Spavat ću u kolebu. Morali smo da idemo brzo na planinaranje, planina Zir, pre nego što padne mrak. I sviđa mi se ovakva staza gdje moraš da koristiš i ruke i noge, i imaš i kabla koje moraš da uhvatiš. I zato volim i vi aparata. Luka naravno je kidao i mi smo bili brzi, ali on je bio najbrži. Tako da smo stigli tačno do vrha čim je zalazio sunca i bilo je jako lepo. Kada smo silazili, upoznala sam jednu ženu koja me prati na YouTube-u. A imate brata, mamu, tatu? Da. To vam nedostaje. Daj da ja uslikam. Zato što smo bili u totalnoj privatnosti, a nismo imali ništa da jedem. Tako da smo morali da se vratimo kod Nataše za doručak. Znam da ona gleda ovaj video. Hvala vam puno. Nadam se da ćemo ponovo doći kod vas i da jedemo ponovo pile za doručak. A sad vozimo dalje do Ogulin. I usput smo imali pauzu u memorialnom muzeju Nikola Tesla. I Ivan je nas našao tamo da se pozdravimo zato što nećemo ponovo da se vidimo dok ne dođemo u Zagreb. I Zagreb nije deo ovog priča, ali ćemo da posjetimo i Zagreb. Došli smo do trećeg kampa koji se zove kamp odmorište Sablaci, koji je neki 40 km iz granice Slovenije. Bilo je najmanje od svih kampove koje smo posjetili i najviše gužva. To je nama koštalo 29 eura za noć. Dobijete samo jedan plac i ličio je malo kao na parking mesto. Imaš kuhinja, ali imaš samo 2 kupatila. Su bili puni 30 mjesta. I sa ovim ljudima smo morali da podelimo 2 kupatila i 2 WC. Ja bi stavila ovaj kamp na dnu mog lista. Domaćini su bili ljubazni, samo za toliko ljudi definitivno njima treba više kupatila. Tako da bukvalno smo samo spavali tamo, napravili smo našu klasičnu večeru, to su nudle, sardine. Imali su veš mašinu, ali smo morali da platimo i za to. Bilo je neki 5 eura, ne sjećam se. Vozili smo još 40 km do granice i to je kraj 6. epizode Vespa Balkan Trip. I naravno, kao i uvek, ako želite da date podršku za moj kanal, možete da poručite neku ilustraciju koju pravi Žarko. On je napravio novu ilustraciju
juče, Sojadin. Ima i tamo dosta radova koje su inspirisane Balkanom i Srbijom. Ili ako hoćete da kupite nešto apstraktno, ima i to. Naravno, možete da me pratite na Instagramu, zato što meni traje mjesec dana da objavim jedan YouTube video. Tako da ako hoćete da vidite šta radim između, možete da me pratite na Instagramu. I konačno 7. epizoda će da bude u Sloveniji. Radujem se da podelim ovo putovanje sa vama i vidimo se uskoro. Ili za mjesec dana, ne znam, nikad ne znam. Ćao!